चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। हमारे आज के प्रोग्राम में हमें पहला खत मौसूल हुआ है सियालकोट से मोहम्मद सफदर साहब का। ये कहते हैं कि कोई शख्स अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी करता रहा हो और फिर उनके इंतकाल हो जाने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो, तो अपनी इस गलती की माफी के लिए उसे क्या करना चाहिए? तो अर्ज ये है कि वालिदैन की नाफरमानी कबीरा गुनाहों में शामिल है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क्या मैं तुम्हें कबीरा तरीन गुनाह न बताऊं? हमने कहा क्यों नहीं या रसूलल्लाह? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराना, वालिदैन की नाफरमानी करना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बैठे हुए थे, सीधे होकर बैठ गए और फरमाया तवज्जो करें, झूठी बात कहना, झूठी गवाही देना, तवज्जो करें, झूठी बात कहना और झूठी गवाही देना। तो आप बार बार ये दोहराते रहे कि हमें ये महसूस हुआ कि काश आप खामोश हो जाएं। और इसी तरह एक और हदीस में भी ये इरशाद मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कबीरा गुनाह ये है कि अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराना, वालिदैन के साथ बदसलूकी करना, किसी को कत्ल करना और झूठी कसम उठाना। तो वालिदैन के साथ बदसलूकी का या उकूक का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब ये है कि औलाद से किसी शरई वजह के बगैर ऐसे काम और बातें सरजद हों जो वालिदैन के लिए अजियत का बायस बने। हाफिज इब्न हजर लिखते हैं इस बारे में कि उकूक से मुराद ये है कि बच्चे से ऐसा काम या बात हो जाए जिससे वालिद को तकलीफ पहुंचे। अगर शिर्क या गुनाह का काम न करने से वालिद को तकलीफ हो तो ये उकूक में शामिल नहीं होगा। इसी तरह वालिद किसी चीज को जाती अना का मसला बना ले तो वो उकूक में नहीं आएगा। और दूसरी बात ये है कि सबसे अहम ये बात कि हर मुसलमान को ये मालूम होनी चाहिए और उसके मुताबिक उसको अमल भी करना चाहिए कि कितना बड़ा गुनाह क्यों ना हो उससे तौबा मुमकिन है। इसलिए कि इरशाद बारी ताला है कि कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। फरमाया कि कह दीजिए कि अपनी जानों पर हद से तजावुज करने वालों, ऐ मेरे बंदो, तुम सब अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। यकीनन अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ करने वाला है, यकीनन वही बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। इसीलिए वालिदैन के साथ बदसलूकी करने वाले पर लाजिम है कि फौरी तौर पर तौबा करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने ताइब की तौबा कबूल करने का वादा फरमाया है। जैसे कि इरशाद बारी ताला है, वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादिही व यअफ़ू अनिस्सय्यिआत व यअलमु मा तफ़अलून। वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और बुराइयों से दरगुजर फरमाता है और तुम्हारे सारे अमाल को जानता है। तो सच्ची तौबा के लिए कुछ शराइत का होना भी जरूरी है। जैसे कि अल्लामा नववी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा है कि उलमाए किराम के मुताबिक हर गुनाह से तौबा करना लाजिम है। चुनाचे अगर गुनाह का ताल्लुक इंसान और बंदे के दरमियान हो, हुकूकुल इबाद उसमें शामिल न हो, तो फिर सच्ची तौबा की 3 शराइत हैं। पहली शर्त तो ये है कि उस गुनाह को छोड़ दे। दूसरी शर्त ये है कि उस गुनाह के करने पर नदामत का इजहार करे। और तीसरी शर्त यह है कि आइंदा कभी भी उस गुनाह को न करने का आज़म करे कि अब मैं इसको बिल्कुल छोड़ दूंगा। अगर इनमें से कोई शर्त भी न हो तो ये तौबा सही नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक इश्काल वारिद हो सकता है कि कुछ शराइत ऐसी हैं जो वालिदैन के फौत हो जाने के बाद पूरी नहीं हो सकती। तो उसका जवाब ये है, एक तो ये है कि ऐसी सूरत में सिर्फ नदामत ही तौबा होगी, कि वो नदामत का इजहार है, वो अल्लाह से तौबा कर रहा है, इस्तिग़फ़ार कर रहा है। जैसे कि हदीस में आता है कि अब्दुल्लाह इब्न माक़िल इब्न मुक़रिन कहते हैं कि मैं अपने वालिद के हमरा अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया तो मैंने उन्हें कहते हुए सुना, आप से फरमाया है कि नदामत तौबा है। और अल्लामा इब्नुल क़य्यिम फरमाते हैं कि तौबा के अहकामात में ये भी शामिल है, अगर किसी नाफरमान शख्स के लिए नाफरमानी के ज़राए ही मादूम हो जाएं, वो चाह कर भी नाफरमानी ना कर सके, तो क्या शख्स की तौबा सही होगी? मसलन झूठी गवाहियां देने वाला, झूठ बोलने वाला, तोहमत लगाने वाले की अगर जबान काट दी जाए तो क्या अब उसकी तौबा कबूल होगी? इसी तरह कोई भी ऐसा शख्स जो अब गुनाह के काबिल नहीं रहा या गुनाह के असबाब और ज़राए मादूम हो गए, तो क्या उसकी तौबा होगी? उसके बारे में 2 राय मिलती हैं। तो एक तो यही मौक़िफ़ है और दुरुस्त है कि उसकी तौबा हो सकती है, बल्कि लाजमी तौर पर हो जाएगी, क्योंकि तौबा के सारे अरकान उसमें मौजूद हैं। इन तमाम अरकान में से नदामत ऐसा है जो अब भी ये कर सकता है। और जैसे कि हदीस में अभी हमने पढ़ा कि नदामत
توبہ ہے۔ چنانچہ اگر گناہ پر ندامت ہو جائے تو اپنے آپ کو ماضی میں ہوئے گناہوں پر ملامت کرے تو یہی اس کی توبہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ گناہگار شخص شدید ندامت کا اظہار کرے اور اپنے آپ کو گناہ پر ملامت بھی کرے اور کہا جائے کہ اس کی توبہ نہیں ہے؟ تو یہ تو مشکل بات ہے، اور یہی موقف تمام علماء کا ہے، اسی طرح ہی اس کو سب نے لیا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں پر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے دروازے ان کی وفات کے بعد بھی کھلے رکھے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی اولاد والدین کی زندگی میں کوتاہی کا شکار رہی ہے تو پھر اسے چاہیے کہ والدین کی وفات کے بعد حسن سلوک کر سکتا ہے۔ وفات کے بعد حسن سلوک کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس میں پہلی بات ہے کثرت سے ان کے لیے دعائیں کرے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے میری بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، سوائے 3 ذرائع کی: صدقہ جاریہ، علم نافع جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہوں، اور نیک اولاد جو انسان کے لیے دعا کرے۔ لہذا والدین کے لیے دعا والدین کے ساتھ عظیم ترین احسان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے نیک اعمال جن کا ثواب انہیں پہنچتا رہے، مثلا ان کی طرف سے صدقہ کرنا ہے، والدین کی طرف سے حج اور عمرہ کرنا ہے، ان کے ذمے کوئی قرض ہو، ان کی امانتیں ہوں تو وہ پھر ادائیگی کرنی ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ والدین کے جو دوست تھے، ان کے جو قریبی عزیز بھی تھے اور قریبی ان کے جاننے والے، ان کی عزت احترام کرنا چاہیے۔ تو جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ کے نکلتے تو جب اونٹ کی سواری سے تھک جاتے تو ان کا گدھا ساتھ ہوتا تھا جس پہ وہ آرام سے سواری کر لیتے تھے، اور ایک امامہ ہوتا تھا جو اپنے سر پر باندھ لیتے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ ایک دن وہ اسی گدھے پر سوار تھے، ایک بادیہ نشین ان کے قریب سے گزرا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کیا تم فلاں ابن فلاں کے بیٹے نہیں ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میں انہی کا بیٹا ہوں۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو گدھا دے دیا اور کہا اس پر سوار ہو جاؤ، اور امامہ بھی اسے دے کر کہا اسے سر پر باندھ لو۔ ان کے ایک ساتھی نے ان سے کہا کہ اللہ آپ کی مغفرت کرے، آپ نے اس بدو کو وہ گدھا بھی دے دیا جس پر آپ سہولت دکان اتارنے کے لیے سواری کیا کرتے تھے، اور امامہ بھی دے دیا جو آپ سر پر باندھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بھی ہے کہ جب اس کے والد فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھنے والے آدمی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اس کا والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی میرے والد کا بہت ہی قریبی دوست تھا۔ تو یہ دیکھیے کس طرح سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے دوست کا بھی خیال رکھتے ہوئے اس کے ساتھ بہترین سلوک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔